الزلف الأول مرحبا يسون السلام عليكم عندما مثلا ونسلي بالعيد يدون sur CBC Bena. À ce qui pour deux recettes dernières, bon, c'est des recettes d'été, d'été, c'est pour surtout regarder sur le camping et tout, un repas rapide. Donc j'ai préparé le poulet avec des légumes au four, une marinade. Donc c'est des légumes marinés, Donc des légumes qui ça torché, donc pour dire le torché plus deux petites courgettes, une échalote, 6 chers. C'est même d'autres légumes, alors chouette les épices, ça a zinjabil, le curry, c'est les herbes de province, et la version, il y a des grains d'anis moulu, il y a le mlach. Le dessert, ça a un gâteau marbré, c'est-à-dire au chocolat. Un nebdou, ad nakhdem, et une soupe sous forme de papillote del four, avec du papier aluminium. Atoualé, même chasse khadmar. Le papier aluminium. Mon collier, ça se transforme de l'aluminium. Donc, je vais la percer. Je vais la percer. Et moi, je vais le four à gonfler de tadak. Donc, d'accord, parce que différent. Donc, à ce moment-là, les chouette aussi le curry, pas beaucoup. Donc c'est un mélange d'épices là. Il y a que zinjabil là. Voilà. Wasserno de l'huile d'olive. La papillote taquin, soupe zone de la cocotte minute. Bon, la cocotte minute, c'est la pression, mais le but, c'est d'inis, تقيم يراقوني الناس هاد فاني اختي الناس تقيم الداخل يذهب نخدمد مازال ويكين ياك بيان سور du sel. عندنا نوتورا لو ريست غنقم échalote t-shirt en chemise slaponines et 2 courgettes ensemble. Donc dès qu'il y a la courgette
السقمة quelques trous باش كتدفق la vapeur 6. Voilà. Donc toujours la même chose. وتنجمم هنا تخمم grillé sur de la braise darni de la même manière. نخدمو كي l'aluminium ونتخمم sur de la braise surtout pour les gens ما يروحون للكومبينغ. دونك وسعنا راه لي مويان دوق ماني صغارن يثمس تشال من بعد تسرسل الالومنيوم كيف في لابريز الدفن بيان كوم الفوكي. دونك بلا ما تيتيليزي لي غرو مويان نيغ لي زيستونسيل نيغ البصيان نيغ المقلاة اي تو. Et c'est une cuisson sanitaire تاكي تلها الصحة تاكي كلش تنز داخل. دونك تقعد تاكي سي بور لو ديكور بيان سور باش خدمة الحقيس تاعني كيف كيف. فوالا هاكي وكي تاكي انسس الالومنيوم ودو الغ تاكي نسير دي فاستنا. دونك سكراد كان لا فيوند تسيد في السبور à la dernière minute. لا فيوند اش اسيد نخدم سي دو بون لو بلون ياكي اسيد دوغمور بوالي معناتها دي المقله كان دي المقله شويه زيت الزمور شويه الزيت دو تورنسول دي المقله كاين تصفى بين القليان مي تخدم توجور لي ميم زيبيس نخدم زاكي لي ميم زيبيس مي ويكي سي على دير مينوت الا ما بون ويكي دي لو فور الا ما بون دي الفور نكيني جو في تو بريباري فور ويكان اي سون بري باش كادو كلشي على فوا دي الفور. دونك هادو غالوغ الكاطو والكاطو ياكي اد بريباري لو كاطو اسوقمر دي لو مول من بعد اسنقمر لي دو دي الفور. دونك هذا هو هذاك une casserole plutôt تاكي مشطوح نقوم un bain marie. du chocolat وغيلا قرا امانه توشين لو فون وينس لو مول نين اتخدم ينس الشوكولا. دونك سير كاينين chocolat noir il faut choisir le chocolat noir de qualité. على لا لوميير كان ديجا يحمى هذه لي الفوار ديالي يحمى à 200 degrés 200 degrés هذوك ما ويكين ادبون او موان à l'avance ميم لودور تخيم كلشي داخل.
Alors, deux saladiers. Deux saladiers parce que je vais clarifier les œufs, les blancs de côté et les jaunes de côté. On va préparer le beurre fondu. Voilà. On a les œufs. Alors, on a c'est mélaline. Donc, les blancs d'œufs, les conditions باش كذا en neige. Donc, il a une goutte de jaune d'œuf, aussi le batteur, mettre le batteur, il a déjà d'avance, il a le saladier aussi, il a sinon, donc, pour faciliter qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre une petite pincée de sel. Donc, d'abord, je commence par les blancs d'œufs, ce n'est pas les jaunes d'œufs. Parce que quand on les jaunes d'œufs, donc je suis obligé de laver et je perds le temps. Donc, de préférence, les blancs des mzoura. Bismillah. Aussi, je vais les blanchir. Et là, il y aura le mélange blanc. En même temps, donc je vais faire un peu d'avance. Donc, à préparer le moule. Donc, je continue. ما complètement tu verras كان الحوماني ناس هذيرنو هادي فسي وحدث دونك ذاك بغيت شويه بوزي استخدمه je vais beurrer le moule.
فوالا هكاكي. Donc je prépare sur la pâte, hein, avec le swalim. Donc une fois سخلطة complètement ساكين sur le beurre fondu. Et je mélange encore. Et une fois les blancs d'œufs de la pâte à king, je vais incorporer le beurre de la pâte, il y a que des œufs et bien sûr le sucre. Donc les deux ingrédients qui la vanille, il y a que le chocolat. Donc c'est le chocolat qui est déjà. Voilà, c'est ceci. Donc, une fois préparé de la pâte à king, les blancs d'œufs, je vais séparer, diviser la pâte à king en deux. Chouette, la moitié de la vanille et la moitié de le chocolat fondu. Les deux, la première, le chocolat, la vanille, ce genre de marbré, un mélange. Voilà, la pâte est avec le beurre, les blancs d'œufs. D'accord, il a qu'à s'amener le batteur, ne moulage.
Vous allez casser les blancs de fakin. Voilà, c'est il faut avoir de la patience. Voilà, incorporer l'intérieur. La moitié d'aqui. Donc j'ai divisé la pâte en deux. D'aqui, assortment chouette, la vanille. Voilà, نسخلط.
Donc, sur un killing, je vais nettoyer sur le four, hein, le four environ à 175 degrés, 175, 180 degrés pendant environ de 30 à 35 minutes en fonction du volume du moule. Donc, on va donner un killing, on va اتولم كلش دي صح نستخدم. السلام عليكم. السلام عليكم. خليوها على الغد سور لو بلون دو دريساج كنا نستوالم لي دو ريسيت اللي نخدم نسعى ذاك لو بلا بلوس لو ديسير اللي تخدمه. دونك لو بلا ني يازيد سيد مارتيني يازيد بوالي بون بولي بوالي افيك دي ليغوم ماريني. دونك بوان ديال الفور اون بابيون ديال الالومنيوم ومن بعد بورثنيد وقمرتن دون دو لويل دوليف نخدم راسي كان الزيت سيتو ماريني دي زيت وزمور من بعد ديك سختنيد سورا هاني نخدم راسي الدريساج نسن. دونك سي شيرس جيرس افيك لابونينس. دونك سي با اون فوا تشرب يسوم et tu prends vous prenez plutôt un t-shirt, donc c'est comme une purée, c'est vraiment c'est un bon goût. Donc le gâteau c'est le gâteau marbré non au chocolat. Donc la forme le marbre donc chez lui c'est n'importe quel décor, donc sous forme de dame même le dessin داخل. Donc plus accompagné de limonade, une limonade. Je ne vais pas mettre de limonade, ni السك ni القهوة. Je pense يعجبكم الحال. Ça va me dire que les étapes de traitement. Donc, la prochaine fois avec d'autres recettes, Inch'Allah. Salam alaikum.